बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आपकी साइंस में चैप्टर 8 है बॉडी मूवमेंट्स। पेज नंबर 69 पर ये स्टार्ट होता है। तो ये हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अपनी बुक खोल कर उस पर देखते रहें, मैं पढ़ना शुरू करूँगा। Sit absolutely still. Observe the movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. When you are writing in your notebook, which part of your body are you moving? Or when you turn and look at your friend, different parts of your body move while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers and parents. So dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। यानी जो हमारा जिस्म है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें करता है, या बाकी के जो जानवर हैं वो भी मूवमेंट्स करते हैं। तो उनके बारे में ही, उसी मूवमेंट्स के बारे में आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक। तो अगर आप बिल्कुल बेकार बैठे हों, बिल्कुल खामोश एक जगह बैठे हों, तो आप ऑब्जर्व करें कि आपके जिस्म में फिर भी कोई ना कोई मूवमेंट हो रही होती है। आप आँख झपक रहे होते हैं टाइम टू टाइम। यानी हम इंसान जो हैं वो तकरीबन 1 मिनट में कई बार अपनी आँख झपकते हैं, जिसे हम ब्लिंकिंग ऑफ आइज कहते हैं इंग्लिश में। और इसी तरह हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके साथ भी हमारी चेस्ट की मूवमेंट होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे जिस्म में हो रही होती हैं। इसके बाद जब हम कभी किसी नोटबुक पर लिखते हैं तो आपने गौर किया होगा कि उस वक्त हमारा कौन सा जिस्म का कौन सा हिस्सा जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है। और या अब हम कभी पीछे मुड़ते हैं और अपने दोस्त की तरफ देखते हैं, और जब हम एक ही जगह पर बैठे होते हैं हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। यानी एक जगह बैठे बैठे भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स मूवमेंट कर रहे होते हैं। हमारी आँख जो है ब्लिंक कर रही होती है, हमारी जो चेस्ट है ये अप एंड डाउन होती है जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। इसी तरह जब हम नोटबुक पर लिखते हैं तो उसमें हमारे बाजू जो हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी जो गर्दन है वो मूवमेंट करती है। तो ये हुआ एक जगह बैठे बैठे मुख्तलिफ़ तरह की मूवमेंट करना। उसके बाद जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस वक्त तो हम सही में मूवमेंट कर रहे होते हैं, और उस वक्त हमारे जिस्म के कौन से पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। हमारी टांगें, हमारे बाजू, पूरा जिस्म जो है वो उस वक्त मूवमेंट कर रहा होता है। फिर इसी तरह हम चलते हैं और अपने स्कूल जाते हैं, या स्कूल से घर आते हैं, स्कूल के अंदर घूमते हैं, या हम दौड़ते हैं, या हम स्किपिंग करते हैं, है ना, या जंप करते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारा जिस्म जो है वो मूवमेंट करता है।
اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے جو جانور ہیں، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، سانپ ہے، پرندے ہیں، کیڑے وغیرہ، مچھلیاں، یہ سب بھی موومنٹ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں ہم نے ٹیبل بنایا ہے، ٹیبل 8.1، جس میں ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو اینیملز ہیں یہ کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا اینیمل ہے وہ ہے کاؤ، اور آگے لکھنا ہے باڈی پارٹ یوزڈ فار موونگ فرام ون پلیس ٹو اندر، یعنی اس کا کون سا حصہ جو ہے جسم کا وہ موو کرتا ہے، یا جس کو وہ گائے جو ہے استعمال کرتی ہے موومنٹ کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ اور پھر جو ہے آگے لکھا ہے کالم نمبر 3 میں، ہاؤ ڈز دا اینیمل موو، یہ جانور کس طرح موو کرتا ہے، یعنی اس کی موومنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں۔ تو کاؤ ہے، کاؤ کا آپ کو پتہ ہے اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ ٹانگوں کی وجہ سے ان لیگس جو ہیں اس کی، ان کی مدد سے یہ موو کرتی ہے۔ اور گائے جب چلتی ہے اس کو کہتے ہیں واک، یعنی چلنا۔ اس کے بعد ہیومنز، انسان جو ہیں، ہم بھی ٹانگوں کی مدد سے ہی موو کرتے ہیں، اور ہمارے چلنے کو بھی واک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سنیک۔ سنیک کو آپ نے دیکھا ہوگا اگر، تو سنیک کی ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں، نہ اس کے پاؤں ہوتے ہیں۔ تو سنیک جو ہے جب وہ موومنٹ کرتا ہے اس کا پورا جسم جو ہے وہ اس کی مدد سے موومنٹ کرتا ہے، تو اس کو لکھیں گے ہول باڈی۔ اور اس کی جو موومنٹ ہے سنیک کی، اس کو کہتے ہیں سلتر۔ اسی طرح برڈس ہیں، برڈس میں جب موو کرتے ہیں تو ان کے ونگز جو ہیں، جو پر ہوتے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اڑتے ہیں۔ تو اس کی موومنٹ کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کی موومنٹ کو ہم کہیں گے فلائٹ، اڑنا۔ اس طرح انسیکٹ ہیں، فش ہے، تو ان کے بھی مختلف جو ہے باڈی پارٹس ہوتے ہیں، تو ان کی موومنٹ کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو مثال ہم دیں فش کی، فش جو ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں جن کو فنس کہا جاتا ہے، FINS، فنس۔ اور اس کی موومنٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں سوئمنگ یا سوم، یعنی یہ تیرتی ہے پانی کے اندر۔ اور کس کی مدد سے تیرتی ہے؟ جو اس کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں جن کو فنس کہا جاتا ہے، ان کی مدد سے یہ موومنٹ کرتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کی ہماری کلاس۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی، تو کل ہم اس سے آگے جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ دیٹ از انف فار ٹوڈے۔